आदाब नाज़रीन, आपके पसंदीदा चैनल में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। मौजू है दक्कनी अदब का मुख्तसर तारुफ। स्टार्ट करते हैं। कदम राव पदम राव। कदम राव पदम राव ये एक मसनवी है जो 1435 या 1421 के दरमियान लिखी गई। दक्कन से इन सवालात का ताल्लुक़ है और ये सारी जो तसानीफ़ उस दौर में लिखी गई तो उनको मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपको सरसरी निगाह में पूरी तरह से आपको अंदाज़ा लग सके कि किस तरह से दक्कन में तसनीफ़ात का किस तरह से इर्तिक़ा हुआ और मसनवी नस्र और कौन कौन से बड़ी शख्सियत है जिन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। यूसुफ ज़ुलेखा 1589 से पहले लिखी गई। इब्राहिम नामा 1606 में अब्दल ने लिखी। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की हुकूमत के वक्त हिंदुस्तान के बड़े खित्ते पर शाहजहाँ की हुकूमत थी। हसन शौकी हदीक़तुस सलातीन से मालूम होता है कि वो 1633 में आदिल शाही सफ़ीर की हैसियत से गोलकुंडा भेजा गया। कमाल खान रुस्तमी इस्माइल खान का बेटा था जिसे आदिल शाहियों की तरफ से खत्तात खान का खिताब मिला था। नुसरती ने गुलशन इश्क नबी बिन अब्दुस समद की फरमाइश पर लिखी। अली नामा काजी करीमुल्ला और शाह नूरुल्लाह की फरमाइश पर लिखी। मलिक खुशनुद अमीर खुसरो की यूसुफ ज़ुलेखा और हिश्त बहिश्त को मोहम्मद आदिल शाह की फरमाइश पर दक्कनी में तर्जमा किया। बेजापुर का नाम बेदियापुर नगर भी था। कुली कुतुब शाह के वालिद का नाम इब्राहिम कुतुब शाह था। आतारुद कुतुब मुश्तरी का एक अहम किरदार है जो मुसव्विर है और वो पूरी दुनिया का सफ़र कर चुका है। मुश्तरी बंगाल की एक हसीन तरीन शहज़ादी है। इसकी एक बहन है जिसका नाम ज़ोहरा है जो हज़रत दाऊद से ज़्यादा खुशलहान है, यानी उसकी जो गाने की जो सलाहियत है, शायरी, उसका जो लहजा है बहुत ही शीरीं है। कुतुब मुश्तरी कुली कुतुब शाह के 2 साल इंतकाल के 2 साल के बाद लिखी गई। सबरस अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। यह किताब मोहम्मद यहया इब्न सबक फ़ताही नेशापुरी की तसनीफ़ दस्तूरुल उश्शाक से है जो कि 1436 में लिखी गई थी। उसके नसरी खुलासे क़िस्सा हुस्नुद्दीन से माखूज़ है। गवासी अब्दुल्ला कुतुब का मलिकुश-शुअरा था। अब्दुल्ला कुतुब के वालिद सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह थे। अब्दुल्ला कुतुब शाह अपने नाना कुली कुतुब शाह की मौत 1611 ईस्वी के 3 साल बाद 1625 में 12 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। उस वक्त बेजापुर में इब्राहिम आदिल शाह सानी जगत गुरु की हुकूमत थी। गव्वासी पेशे से सिपाही था और रात के वक्त पहरे पर मामूर था। उसने इससे आजिज़ आकर बादशाह से पहरेदारी से माफ़ी की दरख्वास्त लिखी। उस कसीदे ने गव्वासी को माफ़ किया और उसकी माफ़ी मंजूर की। गव्वासी अब्दुल्ला ने इसको बेजापुर के सफ़ीर के मलिक खुशनुद के साथ 1635 में गोलकुंडा का सफ़ीर बनाकर भेजा। मुक़ीमी ने गव्वासी की तक़लीद में चंद्रबदन उमहयार लिखी। सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के दौर में लिखी गई, मगर किसी वजह से बादशाह के डर से इस दौर में शायद न हो सकी।
اور بعد میں یہ عبداللہ قطب شاہ کے دور میں منظر عام پر آئی۔ یہ کسی فارسی کی تصنیف کا ترجمہ نہیں بلکہ الف لیلہ سے ماخوذ ہے۔ مینا ستونتی۔ مینا ستونتی کی مرکزی کردار چندا اور بادشاہ بالا کنور کی حسین بیٹی ہے۔ غریب چرواہا لورک اور اس کی بیوی مینا بھی اس کے مرکزی کردار ہیں۔ طوطی نامہ یہ 1639 میں تحریر کی گئی۔ یہ ضیاء الدین نقشبی کی نثری تصنیف طوطی نامہ سے ماخوذ ہے۔ اس میں 45 کہانیاں ہیں۔ 1801 میں حیدر بخش حیدری نے گلکرسٹ کی فرمائش پر طوطا کہانی لکھی۔ پھول بند 1655 میں ابن نشاطی نے لکھی۔ اس میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں 38 شعر لکھے گئے۔ یہ کنچن پٹن کے بادشاہ کی کہانی ہے۔ اس میں 1744 اشعار ہیں۔ میرا جی خدا نما 1595 سے 1663 عبداللہ قطب شاہ کے سرکار میں سواروں کے جمیندار تھے۔ بادشاہ نے انہیں بیجاپور بھیجا۔ وہیں امین الدین اعلیٰ سے ملاقات کی، پھر واپس آ کر یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ ان کے رسالے، تالیف و ترجمہ، چہار وجود، شرح تمہیدات حمدانی اور رسالہ پربیہ ہے۔ ابو الحسن تانا شاہ یہ قطب شاہی دور کا آخری بادشاہ ہے۔ 1686 سے 1772 کے درمیان اس نے حکومت کی۔ شاہ راجو ان کے مرشد تھے۔ تانا شاہ خطاب بھی شاہ راجو کا ہی دیا ہوا تھا۔ اس کے دور کے شاعروں میں طبعی بڑا شاعر تھا۔ یہ ابو الحسن تانا شاہ کا پیر بھائی تھا۔ اپنی مثنوی میں اپنے مرشد شاہ راجو اور الحسن کی مدح کی۔ ابو الحسن کی مدح کی ہے۔ بہرام و گل اندام طبعی کی تصنیف ہے۔ اس مثنوی کو اس نے 40 دن کے عرصے میں 1670 میں مکمل کیا۔ اس میں وہی قصہ ہے جو امیر خسرو کے ہشت بہشت میں ہے، جس کا ترجمہ ملک خوشنود نے جنت سنگھار میں کیا ہے۔ بہرام و حسن بانو بہرام و گل اندام کے طرز پہ لکھی گئی امین کی مثنوی ہے۔ یہاں حسن بانو گل اندام کا دکنی روپ ہے۔ یہ مثنوی امین کے بے وقت موت کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی، جسے 1640 میں دولت شاہ نے مکمل کی۔ رضوان شاہ ورو افزا یہ فائز کی مثنوی ہے۔ یہ بھی اسی دور میں لکھی گئی، جس کا سن تصنیف 1682 ہے۔ مغلوں کا قبضہ دھیرے دھیرے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بلیٹ پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ ایک لائن میں ایک چیز کو اچھے سے سمجھ لیں، اور سوالات میں جس طرح کے سوال آتے ہیں ایگزام میں، اس سے آپ آسانی سے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ اس لیے میں دھیرے دھیرے ان کو صرف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مغلوں کا قبضہ 1685 میں بیجاپور اور 1686 میں گولکنڈہ پر مغل حکومت نے فتح حاصل کر لی۔ بیجاپور کا آخری تاجدار سکندر علی شاہ 1699 میں اور 1700 میں گولکنڈہ کا بادشاہ ابو الحسن تانا شاہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حسین ذوقی اسی آخری اور مغلوں کے ابتدائی دور سے ہیں، جو اپنی خودداد صلاحیت کی وجہ سے بحر العرفان کے لقب سے ملقب تھے۔ یہ حسن ذوقی کے بیٹے اور محمد خان کے مرشد تھے۔ وصال العاشقین حسین ذوقی نے اس مثنوی کو 1697 میں لکھا۔
इसमें उन्होंने वजह की नसरी तसनीफ सबरस को मौजूद सुगन बनाया है। नुज़हतुल आशिकीन 1699 में मंसूर मल्लाह के किस्से को हुसैन ज़ौक़ी ने नज़्म का जामा पहनाया। महमूद बहरी इसी आखिरी दौर में और बीजापुर से उनका ताल्लुक़ है। 1685 तक उर्दू फ़ारसी में हज़ार अशआर कह चुके थे। औरंगज़ेब के हमले के दौरान हैदराबाद जा रहे थे तो रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया और उनके कलाम बर्बाद हो गए, और आज जो उनका कलाम मौजूद है वो 1885 के बाद का है। मन लगन 1700 में लिखी गई, इसका मौजू तसव्वुफ़ है। यहाँ पे बंगाब का मतलब बताया कि भंग का पानी। इसमें 12 बंद है और हर बंद का नाम जाम है। सिराज औरंगाबादी 1715 से 1763 के दरमियान के हैं। इनका दीवान 1739 में मुरतब हुआ। उस वक्त वो 24 बरस के थे।